स्पीच में कि जुल्म है, ये सख्त नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है और मैं तो समझता हूँ कि ये सारी रवायात को तोड़ के रख दिया है मौजूदा निज़ाम ने, मौजूदा हुकूमत ने। एक्सपेक्ट तो मखल कौम ये कर रही थी कि आसिम बाजवा को पकड़ा जाएगा और जो है वो उनसे हिसाब लिया जाएगा। किस तरह से एक शख्स ने नौकरी के दौरान पिछले 15-20 सालों में इतनी बड़ी जायदादें और एसेट्स बना लिए। पकड़ा तो उसने जाना था, पकड़ उन्होंने शहबाज शरीफ को लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। मियाँ शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके और अब किसकी बारी है, आने वाले चंद दिनों में ये सारी सूरत-हाल सामने आ जाएगी। ये जो उनके नजूमी हैं हुकूमत के, वो तो पहले ही इस बात की पेशगोई कर रहे थे कि दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगी, शहबाज शरीफ उसकी इब्तदा हैं। आसिफ अली जरदारी ने भी कहा है कि हम सबको अब जेल ही जाना होगा। इसका मकसद ये लगता है कि न अपोजिशन के तेवर अच्छे हैं और न ही हुकूमत कुछ पीछे हटने के लिए तैयार हैं। दोनों तरफ से मुकाबले की तैयारियां हो रही हैं और लगता यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो मज़ीद गर्म होगा। मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद लाहौर में मरीम नवाज शरीफ की जानिब से जो तकरीर की गई, उस बात से बिल्कुल वाज़ेह होता था कि न सिर्फ उनके नैरेटिव की जीत हुई है, बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जो नैरेटिव है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस में नहीं, लेकिन उसके बावजूद लीग के जो रहनुमा हैं उन्होंने अपने अपने तई जितनी जितनी उनमें सकत थी उन सब ने उस हिस्से का बोझ उठाया। कोई खामोश रहे, कोई बोलते रहे। किन की बीवियाँ, बेटियाँ, बहुएं जेलों के, अदालतों के चक्कर लगाती रहीं, लेकिन उसके बावजूद वो नून लीग के साथ खड़ी रहीं। और यही बात थी कि आज जो खुद एतमादी हमें मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आई, पहले कभी इस तरह की नज़र नहीं आई और पहली बार उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ सिर्फ लीडर ही नहीं, एक पॉलिटिकल इमाम भी बन चुके हैं। ज़ाहिर है पंजाब में तारीख में पहली बार हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक सख्त तरीन आवाज़ जो है वो उठती नज़र आ रही है। पाकिस्तान के जो छोटे सूबे हैं, खुसूसन बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनख्वा के जो बड़े लीडर हुआ करते थे, जिनमें वली खान साहब, मीर गौस बख्श बिजनजो और सिंध में मुख्तलिफ जो लीडरान कराम थे, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के लिए, पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के लिए पंजाब से ही एक रोज़ कोई क़यादत उठेगी और वही उनको जो है वो फेस कर सकेगी। आज वक्त ने साबित किया कि ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ एक पॉपुलर सियासी आवाज़ अब आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल होती जा रही है और सियासत बुनियादी तौर पर हौसले, फ़हम व फ़रासत और तदब्बुर का नाम होती है। आज मरीम नवाज ने कोई सियासी तजर्बा न होने के बावजूद भी जिस तरह का रिएक्ट किया, और जो इस प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने आपको मियाँ नवाज शरीफ की जो बातचीत मीडिया के साथ थी वो सुनाई, उसमें वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और इस हुकूमत को मौका देने के लिए तैयार नहीं, और शायद ये सूरत हाल अब जो है वो मज़ीद तेज़ी और सख्ती की तरफ बढ़ती जाएगी। मियाँ नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पहली बार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। यह हंगामी इजलास मंगल के रोज़ इस्लामाबाद में चक शहजाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में होगा, जिसमें PDM की तमाम क़यादत जो है वो शरीक होगी। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नैयर बुखारी और राजा परवेज़ अशरफ शरीक होंगे और इसी तरह मौलाना फजल रहमान का इम्कान बताया जा रहा है। लेकिन मुमकिन है कि सेकंड लेयर क़यादत इसमें शरीक हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से सारी सूरत-हाल PDM के सामने रखी जाएगी और उस पर हिकमत अमली तैयार की जाएगी कि मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद PDM का क्या मौक़िफ़ होगा। पाकिस्तान में ये जो सूरत-हाल बनी है, सच्ची बात तो ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह का अपनी पॉलिटिकल जो कैरियर था उसमें जो यू टर्न लिया,
وہ تمام سیاسی جماعتیں خصوصاً حکومت مخالف سیاسی جماعتیں اس کو سراہ رہی ہیں اور اس بات کی تعریف کر رہی ہیں کہ شہباز شریف کا یہ جو یو ٹرن تھا انہوں نے ان کی سیاست کو بچا لیا۔ اس سارے سیاسی جو منظرنامہ ہے اس میں اکیلے میاں شہباز شریف ہی ایسے شخص تھے اس پوری جو اے پی ڈی ایم میں جن کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کا اعتبار نہیں تھا، لیکن جب ایک موقع آیا اور ان کو اپنے بھائی میں سے اور ایک جیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو انہوں نے جیل کو ترجیح دی۔ ظاہر ہے اس بھائی کو تو وہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات بتاتا رہا ہوں کہ یہ ایک روایتی خاندان ہے اور جو اپنی مشاورت کے ساتھ آگے چلتا ہے۔ میاں شہباز شریف ہمیشہ میاں نواز شریف کے نیریٹو کے حامی نہیں رہے، لیکن انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ اس کے اوپر کاربند رہے اور آج اس بات کا اظہار واضح طور پر مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا۔ اس ساری صورتحال میں جو چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں، اب ایسا لگتا ہے کہ جس طرح میاں شہباز شریف کی گرفتاری اور مریم نواز کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں وزراء کا جو رد عمل تھا اس میں ہمیں حوصلہ نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں واضح طور پر اس طرح کی سمیل آ رہی ہے کہ ان کے اندر جو گھبراہٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک طرف تو وزراء نے مسلم لیگ نون کو شدید قسم کا نشانہ بنایا ہوا ہے، ان کے اوپر دنیا جان کے وہ سارے الزام ہیں جو آپ کسی دشمن پر لگا سکتے ہیں۔ مقصد یہ کہ غدار قرار دینا، ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلانے کے مطالبے کرنا، یہ وہ ساری باتیں جن کا سیاست کے بجائے سیاسی طور پر جواب دینے کے انہوں نے وہ اپنے آخری ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں جو ان کو اس موڑ پر نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں شہباز شریف کی گرفتاری ایک اہم موڑ ثابت ہوگی اور وہ ان تمام پولیٹیکل لیڈرز کے اندر حوصلہ پیدا کرے گی کہ اگر شہباز شریف گرفتار ہو سکتے ہیں تو دیگر کیوں نہیں۔ ظاہر ہے کہ اب جب حکومت چاہ رہی ہے کہ اے پی ڈی ایم کی قیادت کو موقع نہ دیا جائے اور ان کو فوری طور پر ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور ممکن ہے مریم نواز کی گرفتاری ہو، اور ایسی چیزیں جس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے اس سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جن کی گرفتاری کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی اب ذہنی طور اب مقابلہ اس حکومت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔